Вайзер хорзын арғын бәстәкті эфир информацион рауагъд Абон студии бязар тестейла. Абон республиканы санканы хадбар динады акты райсты боны. Ацуын аффәне бәсті истории бацыд күд адам қабатыр динад, әмі политикон рәсті қақсафтай ию. Бірі цәлқ дұрты сәртірақысны республика бірі фідәбәтті бавзарста уәззау әмі қастон фәндәкті цәугея. Әмі Абон ирістону хадбар. Аразын нок цард әндейді әмі цәуі размә күд әндер размә цід бәстәті афты. Республика خصوصا ایرستون و درساوید میفرستادن از دکه گمازه دو فرستم مای رایستا پادشاهدو خدبار جیناده آکت. ویود ارمست برادون داکومنت نه فلات سرن بار کتی پارلمنت اسفیدار کوتا کانفلیکت رستجم. مای میفرستادن از دکه گماز تخینوالود ارتیلریون نخستبن سقدستیرون قوته مردست ناخوصادم. آتی استوریون رابطه تال در بون رازدر استدم مای ارتد زارد راگیدی نتاختو لیگ دتک آلونا سفل در ودست سلگوی مکته آتسرگ آدم اما سوالتم. سیراج در یا خوساک سودی و دونو دست خوساک سیراج در ودی نویدر یک آمر رایست کم و من موی راز من رایست هم دکلاراتی درده خدبار زیناده و یا خوساک و دیزار تراگیدی ما اوت تراگیدی چیزونه کده زهون وين نقن إيرستون آدم الأرمست مخمنة فلا أنا دوني زيتر آدم إيرون آدم يول درس تنبون دفتا مماخي ودي كوري فستا هفته لا قد كنت كذا نقل توريز در إنه تداران در ديمو در دو депутат تشيو دست نالگوي مكتا سيراج درنا مكذا سلگوي مكتا در سفارس مودست. Какие зверства творила Грузия в отношении нас? Это и Ерецкая трагедия, и Цитногарская, и Зарская трагедия, где были убиты дети, женщины, старики. И эти зверства продолжались очень долгое время, потому что перманентная война, время от времени она возникала. И экономическая блокада, и информационная блокада, которая в отношении нас проявлялась со стороны Грузии, это, конечно же, и геноцид. Надо признать, что все признаки геноцида были налицо. В отношении нас применяли все, что угодно, все зверства. И только потому, что мы осетины. Наверное, такое забыть нельзя, невозможно, и это должно остаться в нашей памяти. تساق زیدادن بارگه و در ثابت دیپوتات تقلم بیکت توریز رازامنده رم بردست نرادون رابطمه. بالا دا یکول تا انگوستست خستک سرمخت تقرای فلا پارلمنداری تن سقو داود نایفگه. خدبار زیناد ود ایونک فنداک ناسی فیزیکون غداوی فید وزن کنم ما. مخ آتاقت خورد سردای نرایستم. گذستونک اختاری آگادن اندر فدات نال نو وقتا. فارستا اوردو دافته. و زمما اوینه ایرون آدیماک آتزخل. ریفرندوم رافدستا. افزار جتا نوز فراس براسید افل در کیزاختوی و خدبار زینادن. ما دول فراستم بون ما خنو ایتک آشیاک ما ایتک خومشتن برک بون و تسگن هوت خدبار زیناد اکت کنه راستای کم و نه ورسن یبون بالا ما این در نول دایید فلا حادثه خدبار زیناد توخ راید داسون ورته ایمین آفتزده تبور اخساز مازی او دی دوونه ماستگیناتید او دی ارتنف دمازگیناتید فیزیکون در ما کلتورون استی تا فنزا ماسته استی تا حادثه سکولو تایو تاینته ما فلا وتر خورز ریسپوبلیکا در راسید دستم نه خورز راسید دستم پارلمنت در رافزرستم دیپوتات در رافزرستم زاگنه فلا آتس اکت کنه داید و ماخن آبون نماد نوایی کم رستردگی در ماما توجه در سال در پادزاخاده آتسو نفع ایسترسد یوریدیگون خیو نفع درغبتین اما وزاو بالت فسته میفرستادن از دکه گمازیان وارما ریفرندوم خواهدیشه تا زغانیس اسقالاس کتو و رسیه ما بایو کننل فلسر سونگی ویودی دیگابر یمین فرستاده نوز فست گمازه اما رایستا میاد خدبار زیناده میمراندو دیکلاراتی خاطر استی تا یانوار آختم ريفرندوم يوديس نهاية كجماز أنو دستم ينواره ما هوتس ريفرندوم من در تنجس درارغيس تنجس درار ومن موت أنو هوتس ريفرندوم كنا دايد ود مخنات ساكت زن رئيس أنو دايد دارتر میماراندوم رئیستم تساقات مخصوص تاریخ اخسان همه ما و آرنته
Fitza konstituci rajstam. Patsahadun vzag rajstam. Iron vzag patsahadun status. Moment patsahadun status nikodi solome mach rajstam vedme. Chilun orta alante patsahad kodi vetsenedis. فلا وفاست كيناودي وتفاقتو دو فرستم مای اکت اکاک اختفت پادشاه دو وقت بندورون арастады процесса. Фасарайна контакты министрата эдастинады вагдаттам. 29 мая – это особый день для нашего государства, для нашего народа, новейшей истории, значимый день, потому что именно в этот день был принят акт провозглашения независимости нашего государства. Надо отметить, что принятию акта способствовали многие события, которые происходили тогда. Это и распад Советского Союза, и принятие на референдуме 19 января 1992 года решения о независимости и с последующим присоединением к Российской Федерации. Акт о провозглашении независимости был принят по всем нормам международного права. И прежде всего это право на самоопределение народа. Поэтому мы с учетом тех уставов ООН и хельсинских актов и многого другого права международных норм мы приняли в соответствии и провозгласили себя независимым государством. Это, наверное, правильное решение, которое мы сегодня действительно можем подтвердить. سخستیست نادم انوسون بلید. مخص بالورد کدام نبون که او خدبار ترن اما خدبار زیناد وار خستن. Главное, я хочу отметить заслугу наших старших, которые в такое тяжелое время принимали такие решения, важные решения для нашего государства, для нашего народа. И, наверное, этому нет цены, потому что мы счастливы, что мы живем в таком государстве, что у нас мир, что мы достигли своего и, как говорится, являемся независимым государством на сегодняшний день. بیر آستوخ اما فلوران تنقل مکاسست راز ایران آدم ما وزنمت دوامین استماز آووست راگیگون سالت در آبون آتسبون بارجنای نماد سری بار خوصار ایرستونن رکونیستوری وازق جندر داد آتای سیول چیت قطلی گینا کزیت آزمد کمریک دات فاطیما اینفرماتسون آبون Президент Гаглой Талан рарфакотта амбастактан хадбардина да акт райсынал артынцыппара засыхастыцытан. Патсахады сарглак банусан котта документ кайсвидар котта Ирон адам фандун сари барай хадбарай ама намышынай сазахыл царан. Гаглой Талан банусан котта артынцыппара заразма парламенты фыцак депутатта кайра хастой историон нысанья кеманис ахам вунафа. Вадон архайтой политикон лозунг тетахайна фала адам фирвазын канена авзак культура ама фиден барта باقا قانون سراب بوند. گاگلوی تفرتمابان سانکوتا زرگ داکومنت رایست انقل جنوات فلا بلورد املن بنگ آقود گون استراتژی ناتسون ایروزن دیناد تخی. سوورینیتیت خدبار دیناد ریفرندوم اکت آلگ آخت زفتر فیدار کوتا آدم بار سقسمت سخیتن آرازمه. گاگلوی تالان بوزنگ زاختا خساری رستونگ آدمن سقباتر دیناد پاتریاتیزم اما رایگرم بستل یوزر دیون دیناد تخی. پارلمنت ونگتن سبرنم بازیتسی تخی سترو رسیان تا أخوس أما أفسمرون أخوس تخي نرتاراخيزم اندر تيمتهم خساري رستون استرن خاصة أرغانيزاتسي كستفلغت واغدر تدرادون برد فين بلده ديمود إيرون زيان أغداو استرن خاصة خادي شتر زرطو تزندينة الامبالانس ودونل رابط خاد رايستو قوت تسرق كوفغنال گوي مكتن خيستر واجه در آلچي در آتس أخشياك فارس فدل رارگوم كوتا أما زاختا يقودتهم ديمه فدل بلورد دره تبلت الويرا باتسته گوند ارمجم زیان اغداوتست راگون ماخون کدر خدسته و من بلوردو زیانن کات کنن الباست که ودسته ندوج تا زغمت سوسمی دیس زیان آدم فیداوه زغه ایرون انبیسوند ماردم ارتسون مارده یفستاک فنداگل آفن دراست کنن کاد قطاگو فلدارت در فنگته انکرون رغته و دو نابان از خدسته دوبنوونگ وی کاتای افتاو راست قدگنگ اما اغداول خستاده مکته دوبر رغه ماردن کادس کنگل زورگ نو فله گادگنگل آتس قطاگ باخن ستوی آلانت نخاص خوصاری رستون خواهد گاردیناتسون ساویده ونگته اما یلرزر توی رادون رابطه Povađe ahastima bira bašaj bastu, kodašaj dženis haušemazal, marga rmaščen jaxsafte kuj taniktan falan aşar dermes şinjina da qıttak samidagnavaj falan macavay bayda iştir qagagan hauşu rasavşinet. Aqdaw şu registan falan
یوی خود نفنگت فارسمه هاوشو کفته تاوی یونگ و این بایدان چه ویاس و این بایدان چه زیان فدل ویاس گنانیسمه کفته تکنمه شنبال ویزاغم قل نومس زارم قل در غواتین فنگت آرست کرشیم بایدان ما رستگ مگس کدر در غواتین که و این بایدان چه دادای مکسه فلاگه در باکنه اما من اشتر خوشحال در خاطر باکند و من مادم در نادم در خاطر باکند یوی خود هاوینن غدا و بسته راخیزون بایدا و نغدا شیناد من فچگن مخ هاوش آدم استم کش آدم راز خاص وردیست اما هاوش فارسمه نقوس آدارم آلانت نخواستم سردار تبلتلیانی دبانسان کوتا آت فارس دفدل سکوست با کنوی و کیفند کنت نمخور کنن و می ولدای ما بانسان کوتا زنگون فسک زود زات خادز مراد کم تارد و چه خزار سیسل میماریالون فیناک سورن فدل مازلته کرومه کی با خدسه کنن سوی رابط مربا خود توی ریسپوبلیکای قوتت سره کوفجته امر زرد توی آفت من زیان جنتلستر خرسته کرد سوه امز بیرته خسته بنکای فوینز فلسفت در کننس کرزی مگسکه و مگس کساویت ونگ تفندو را خواستوی سمای کفت تبایو کنوی اما سر کنوی دستونگ و میدار در مامار دخ سورته ساباد بونتای در سل میناس فنگت کیسا رازند وی در نیرو نخداو نیکو آمدتا و مگس که ایوارست کند قامر سوی آتا اگاد گنگ اغدوت در نیم برتینو بیت خیو سمای ایو مرکنم با یعنی ناوم روز در زد و منشتر نسونی رگنای فلاقو مرکنم بیونگ نه سمای مال تخصا ندر زیان جن ندر زیان علک کد گرک هاوی تخیو قبول نفیم بلما نوج در مزاقر وی فستا خوب در زیلیس من امتکایت سوس کد توک کنم وی زخومه بخستم اما وکور اگدن وقت تزاغود من حوت قد باکنم کروم تمای تخت در سروزم تمای نودمن فینتون در کنم ستورد اغداب رابط درم بردو افجتا رایون قوتت سره کوفجتا افواخس لمن سادم و دون زیان کنتسین خاباره و ینز خیستر واجتا کوفجتا ران خازگنجتا آل کمن در سراز و الغورات توی زیان کفتت نومخغد باسته کتوی اغدا و گامیزیت ونگتا رابط دخوایا دیشتا آلچی در زاختای فی پاینکتا نومخغد فدل همی ساخم سکفتتا بازایوی زیان فنگل خوصاری رستون آبون نفستم هردی رای دارم من مافت کسیم من هم شه دست یدیس دست نخواست دست کرده هادون قموی یا بندور ما خوابون در خود کنم دو نماز شدی سوی ما خوابون دو نماز شرشدی سوی کو فیروخ کنم و تا درسته فیروخ جی در من واس موازو شرشدیس های بیره تروخ کننج قم رای دارم چسل وایتوس کارکاخ شب کوی در گننج نای و من مهیبه خود زیانه فنگ دو بسه خود نکوشم بایده و دیگر بیره گارزینات سون ساویت ونگ تبای قستوی کوفجتم در همسن باخن ست توی سقوده در تبل تلویرا چی خوی تالدینا اوستات زاور تاتا تاکسانا انفرماسیون رواقت آبون Подсахадун актрайсының нысаны валдар ахурадун вагдун студенті нефесту традицион диктант модалуны взагыл. Атсы мазалы сайраг нысан әрмәст ахур зауты зонын динеті збалверт кәнені әуәл нәу фалама ахыз кәні ироны взаг бақақ кәнін әме пара хат кәнін бансан кота диктант организатор профессор Битарты Зоя. Диктант нефесту әрмәст филологун факультеті студенттені фалама әндер кафедраты мине вәрттедер. Нәваз қысақ хориті дарянын радзурзен інтішін дәр чиуд атсы таталу диктанты. Подсахадон университет Абайт васойномал лингва культурон центре Костефалгатта Ирон в Загайвагдер цит таталун диктант. Акция рассенер деккагаз. Ацхат тайснсан кутой хусари рестон акт райсны бумма. Битарты Зоякут бафи пайта афтаме асбонан сармагунд санюагис республикан ама я адаман. برگبون ماخن استر برگبون کیو فسیبت سخدک در اموارو بانک آرویه های استر دیساجه اما اخشیاک اما قومشتن برگبون کیو من چی بودم بلیودونی مهیر نوکو سیستم تکست خرج چسل تکستو مخیارس تکست اما هاتش تکست یودست تکست است منن خرج چسل تکست است فلزیز آرفاگرامات دون آرفاگرامای دون فوز آرفاگرامای زرته آفته ایستون زد سمه دکا کسی دکا زرته روا آرفاگرامای
Diktant föstö irtönadai majaung, alkaman der jabonut modellun vzaga iazonen zinat darav disen. Hodon sachadak kudbanusan kuddoi aftame acham diktant da achus kanens irun vzag boqaqanen, ama parachot kanen. Staima festival de tsemedis verzund der kane, natsun kulturama ama kasen fessenma. Ocham diktant khayad rishton futsakhat فندیت مدار در فلدر آخم منزل توازوی سمین زنان جینت ایران فزاج ورق در معرف در کنوی آرخاید تون سمین خورز نفسون ما مگس کاکت ایران دای مگ در قام زن ایران فزاگ و ما آخم دیکتان تخاید کوی سواد یا ایران فزاج وزاد خوز در کنزن Organisator takut zagens aftame modellun vzagol zuren u Iran adam khas ama ya nasun awalt da boqaqanen akhshak khay. Diktant khot zakta fabara gudist moyran bune abad khaydish ta dar rashst sertifikat da. Khurit daira tuat David kumarit dat Fatima Информацион rauagъд Abon. Ama nirta bazunun tsavar bonu gadne min qalmaka siraysum sudkay derghe. رئیسم ریسپوبلیکای وزن ایفگاس است وارزن کفدا قایسای بونه از گرادوس قارم اخسوتا اخساز گرادوس قارم زاورایون بونه وزن ایوندز گرادوس قارم اخسوتا آو گرادوس قارم زناور رایون بونه ارتندز گرادوس قارم اخسوتا آز گرادوس قارم لینینگور بونه وزن فنتز گرادوس قارم اخسوتا فاراز گرادوس قارم ریسپوبلیکای استالیسس خیموال بونه وزن ارتندز گرادوس قارم اخسوتا آز گرادوس قارم آخر دست آبون خابرت استودیو بیازرت استیلا اما نرادون فیلم بلد میفیره.